Adunay manok nga kusog kaayo, kada buntag mo tilaok sa bakaayo. Bisan alas 3 pa lang sa kadlawon, mamata na ang baryo sa iyang tingog karon. Ang silingan sigig reklamo, kay di nakatulog, kapoy na kaayo. Pero si Dodong proud kaayo, kay iyang manok sikat na gyud kaayo. Bisan asa mo adto, istorya gyud na ang manok ni Dodong, walay kapareha. Manok ni Dodong, hey, saba kaayo, hoy, kung mo tilaok na murag alarm gyud bay. Manok ni Dodong, hey, linggaw kaayo, hoy, tibuok baryo mamata gyud dayon. Manok ni Dodong, hey, saba kaayo, hoy, kung mo tilaok na murag alarm gyud bay. Manok ni Dodong, hey, linggaw kaayo, hoy, tibuok baryo mamata gyud dayon. Usa ka adlaw nawala ang manok, nangita si Dodong libog na kaayo. Gitanaw ang dalan ug ang merkado, basing giihaw na sa silingan nga daot. Ang baryo naglibog unsay nahitabo, kay hilom na kaayo, wala na isaba. Ang uban nalipay nakatulog na gyud, pero si Dodong mingaw kaayo gyud. Asa naman ka akong manok, ngano man nga nawala ka kali. Manok ni Dodong, hey, asa na ka, hoy, ngano man nga biyaan ko ni mo bay. Manok ni Dodong, balik na diri, hoy, mingaw ang baryo kung wala ka diri. Manok ni Dodong, hey, asa na ka, hoy, ngano man nga biyaan ko ni mo bay. Manok ni Dodong, balik na diri, hoy, mingaw ang baryo kung wala ka diri. Hala Dodong, basing giihaw na na, dili oy, kusog to mo tilaok, dito madakpan, sigurado ka. Pagkaugma na dungog ang tingog mo tilaok na pod, kusog kaayo. Ni balik di ay ang manok ni Dodong, murag walay nahitabo, normal lang yun, ang baryo na